द्वितीय दिवसर मंच को निज कर कमल उद्घाटन करने को विनम्र निवेदन करुछि अनुष्ठान तरफरु तथा उभय ग्राम तरफरु। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनं भद्राय वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानन्सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। मंच उद्घाटन कार्यक्रम जहाँ समस्त सम्मुखरे ताहार परिसमाप्ति एवं आमे तो सर्वप्रथमे समस्त देवादेवींकर आशीर्वाद नहीं आग को आमर पाद थापिचु एवं ये जो मंचर चतुर्पार्श्वे बसचंती ये होचंती दर्शक जहाँ पाई ए मंच आज
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। କାରଣ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ମଞ୍ଚର ପରିକଳ୍ପନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦର୍ଶକ ବି ଜଣେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମର ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଗଣ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଔପଢକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟକ ଯେ କି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କର କର କମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଆମର ଅତିଥି ଯେ କି ଏନ୍.ପି. ପାତ୍ର, ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଗଲା। ତାପରେ ଆମର ରଜ କମିଟି ତଥା ଡୁଙ୍ଗମାଳ ସିଟିର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତତ୍ସହିତ ସଭାପତି, ରଜ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଟିରାମ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟସୁ, ତତ୍ସହିତ ରଜ କମିଟି ସଭ୍ୟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟସୁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାକର ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟସୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଧୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲୀଧର ସେଠୀ ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତଥା ପଥରା ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟସୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟସୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଟିରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଡ଼ଦ୍ୱାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ରଜ କମିଟି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁ ଏବଂ ପାନ୍ଥନିବାସ ରୋଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭାପତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ୱାଇଁ ଗଡ଼ଦ୍ୱାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋହିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଡ଼ଦ୍ୱାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବଂ ରଜ କମିଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତଥା ଗଡ଼ଦ୍ୱାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭାପତି ରଙ୍କନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟସୁ। जितेंद्र कुमार महाराणा,
लिटिल मास्टर श्रीजुक्त जितेंद्र कुमार महाराणा जे कि मंच उपरे नहले मध्य परदा पछरे रही कलाकार मानकु उत्साहित करिबा अग्रसर करेबा जे प्रमुख भूमिका ग्रहण करती तांको मध्य ए मंच उपरे भव्य स्वागतम। या परे मु श्रीजुक्त कैलाश चंद्र साहू को अनुरोध करी से तांको तरफरु किसी अभिभाषण प्रदान करिवे। समस्त रज महोत्सव खारीबंध ग्राम एक ऐतिहासिक पर्व को परंपरा कालू ए अनुष्ठान एमती आसी तेणु आज पीढ़ीर जो माने दायद अच्छा से एक कर्तव्य कि अनुष्ठान को शांति श्रृंखला भाव आगु को परिचालना करिवे। श्री श्री बड़ादेवंकर अशेष करुणा अनेक आशीर्वाद जे तीन खंड गाँ सुचारू रूप जहाँ भी मनांतर मतांतर थाऊ किंतु आज दिन रे लागे जे तीन खंड गाँ गोटे गाँ जे कौनसी भिड़वाड़ हो कौनसी अनुष्ठानिक भाव हो समस्ते भाईचारार आदर्श देई जोठी एकाठी ठिया हो जाती तार एक दिग्दर्श उदाहरण है ये रजपड़िया मंच जोठी ना गड़द्वार अच्छी ना खारीबंध अच्छी ना पांथनिवास पथरा कार कौनसी एक प्रकार परिचय नहीं सामूहिक भाव परिचय भाई तमें जहाँ कहच कुह आमे समस्ते गोटे समस्ते एकाठी अच्छु किछि कौनसी असुविधा नहीं। ये हूँ श्री श्री बड़ादेवंकर अशेष करुणा आउ मंच उद्घाटन उत्सव कार्यक्रम रे एति कही मु मोर वक्तव्य सांग करुछि। सीताराम। धन्यवाद मोर बथ यात्राटी को प्रारंभरू शेष पर्यंत शांति श्रृंखलार सह देखा कमिटी तरफरु ग्रामवासी तरफरु विनम्र निवेदन इति कही आजिर सभा को समस्तंकर कथानुसार सभा को सांग करा जाउछि। पुणी देखा हब ठीक आसंता वर्ष यही दिन यही समय रे से समय पाई आम मान समस्त को विदाय दिंतु। नमस्ते गुड बाय सलाम। मो जगतर नाथ मो स्रष्टा मो सृष्टि मो ही विलय मो ही धारण करी मीन रूप मो कच्छप बामन परशुराम राम बलराम एवं बुद्ध मो ही सृष्टि करी कुरुक्षेत्र रे महाभारत मो केवल मो आ मो ही आसुची कल्की रूपरे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
चक्करे बुलाए सारा जगत मु चक्करे बुलाए सारा जगत महाभारत 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 पिला दिन करिथिलिया पाटिरे मो विश्वरूप देखिथिले मा पुरुष भतले पुणी मानी दुर्योधन करिथिला मोर विश्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र विश्वरूप महाभारत महाभारत युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र महाभारत 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 शासन हाथे मुही पांचाली लाछी कोटी वस्त्र दे पुणी लज्जानी बारीची भणजारू परे मामु कंस कुमारी मामु रूपे अभिमन्यु भणजा नासीची अर्जुन को ग्रहणला करी नचेची रथरे ता पुणी मुही सारथी सजेची महाभारत महाभारत कुरुक्षेत्र मो लगी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मो लगी धर्म क्षेत्र महाभारत 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 मु चक्करे बुलाए सारा जगत मु चक्करे बुलाए सारा जगत सा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
जय मां बड़रावली गोपाल नाट्य संसद गड़दार समस्त कलाकार कर्मकर्ता वाद्य यंत्रकारी यात्रा कमिटी तथा अवस्थापक जितु कुमार तरफ अनेक अनेक प्रतिपन्न भरा शुभेच्छा और शुभकामना। दर्शक बंधु आज अनुचिंता टुडे कलरा पाटी को पिता लगे सत कलरा पाटी को पिता लगे सत किंतु देह पाई हितकर सेहीपरि गुरु गुरुजन मानक कथा बा गाली कान को खराब लगी पारे सत किंतु उज्जवल भविष्य पाई हितकर तेणु मो मतरे सब बेले गुरु गुरुजन मानक कथा को मानि नवा उचित। हाँ दर्शक बंधु आमे होछे मनीष ए समाज रे श्रेष्ठ जीवर मान्यता पाई मनीष पाई प्रकृति अनेक गुड़िए जिनिस सजई रखी से मध्यरु संगीत होछि अन्यतम कहीं संगीत होछि ब्रह्मचर्य एक अभिनव परिकल्पना संगीत वेद वेदांतर एक अनन्य सर्जना तेवा सुंदर सुबंधु प्रथम पर्याय आपण मानक नहीं जीव से संगीतर दुनिया को से संगीतर दृश्य को नहीं से राग रागिण पूर्व कंपन को नहीं गीत शब्द नृत्यर समाहार रे यंत्र और संगीतर मधुर मूर्छन आरंभ करुछु आपण मानक सम्मुख रे आजिर प्रारंभिक मनोरंजन कार्यक्रम संगीत सरेगामा संगीता 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 सारे गामा पा रे सा रे सा रे सा सारे गामा पा रे सा रे सा संगीतार साता सुरे बंध जीवन संगीतार सुख सती एक बंधन संगीतार साता सुरे बंध जीवन संगीतार सुख सती एक बंधन सारे गामा पा रे सा धनि सा मा पा सारे गामा पा रे सा धनि सा मा पा मा पा हाय हेलो नमस्कार माई सेल्फ जितु कुमार दर्शक बंधु समस्त को रज संक्रांति अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना मो तरफ मो यात्रा परिवार तरफ समस्त को हैप्पी रज थैंक यू थैंक यू थैंक यू तब आसन दर्शक बंधु आपण मान आम अनुष्ठान आम यात्रा परिवार प्रथम बेटी सही सुंदर गीत सीतालो अजी जलुची जार चिता सीतालो अजी जलुची जार चिता गीतटी को नहीं नाम अनुष्ठान सुनाम धन्य कंठ सीतारा सिंदूर तोरा हेला जी
ଶୀତଳ ଆଜି ଜଳୁଛି ଯାହାର ଶୀତଳ শীতল আজি জলুছি যার শীতল শীতল আজি জলুছি যার শীতল সেই চিতা থিলা দিনে তো পাদলতা সে অলতা পাই নীতি জাড়ুথিল সরিতা জড়িল জড়ি পাউস হুয়ে সে সরিতাল শীতল আজি জলুছি যার শীতল শীতল আজি জলুছি যার শীতল ততে কহি উদন্দি বাট ভাঙি চালি গলা অধা বাটে সে ধনী মন্দির পড়িছি খালি মন্দির পড়িছি খালি নাহি তবে বতাল শীতল শীতল আজি জলুছি যার শীতল সেই চিতা থিলা দিনে তো পাদলতা সে অলক পাই নীতি জাড়ুথিল সরিতা জড়িল জড়ি পাউস হুয়ে সে সরিতাল শীতল আজি জলুছি যার শীতল
মন্দির পড়িছি খালি নাহি তো দেবতালো শীতালো আজি জলুছি যাহার শীতালো শীতালো আজি জলুছি যাহার শীতালো। সুন্দর গীত পুରୁଣା ଗୀତ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା ଭାଇ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଏକା ଟିକେ ବବାଲ କମ୍ ହବ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାଇଁ କି? ତବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମଜାମସ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସେଇ ବନ୍ଦନା କୋଣାର୍କ ବନ୍ଦନା କୋଣାର୍କ ବନ୍ଦନା। जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। सूर्य देवता मंदिर निर्माण जार नाम कोणार्क मंदिर। 1250 मसीहार कहानी जितेबले राजा नांगुल नरसिंह देव शासन करुथिले, ठीक सेतिकी बेले कोणार्क मंदिर निर्माण निमंते हजार हजार कारीगर डका जाइथिला। 1200 बढ़े दीर्घ 12 वर्ष धरी कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य करुथिले, किंतु मंदिर दधि नौति केही हेले मारी पारि नथिले। सेथिपाई समस्ते चिंतित थिले। ठीक सही समय रे माँ पाखरे अली करी विशु महाराणा पुओ धर्मा बापा को देखा करने को गला। बापा को से पिलादिन देखि नथिले मध्य कारीगरी विद्या रे पारंगम थिला। बापा को सह देखा हेबा परे 12 वर्षर धर्मा 1200 बढ़ई को चिंतार देखी मंदिर मुंडी मारिबा पई प्रस्तुत हो गला एवं परे से मंदिर मुंडी मध्य मारी थिला। समस्त 1200 बढ़ई को मन रे खुशीर लहरी खेली जाइथिला।
जातिर अतीत कहानी कहे शिला लेखा अक्षरा जीवन पाइले जेते नट नटी मुखशाला हेला मुखरा आमरी कଳାର आमरी कीर्तिर आमरी कଳାର आमरी कीर्तिर मंदिर 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 साखी सूरज मंदिर साखी सूरज मंदिर साखी सूरज मंदिर सूरज मंदिर साखी सूरज मंदिर साखी सूरज मंदिर साखी सूरज मंदिर सूरज मंदिर सूरज मंदिर पुणी थरे समस्त 1200 बड़े चिंतार पड़गले जदि राजा जानिबे 1200 बड़े जो काम करें साधारण 12 वर्षर बालक से काम करदेला ताहले समस्त कंटा छेदन करा पर विश्व महाराणा चिंतार पड़गले जे 1200 बढ़ई जीवे ना पुओ धर्मारे जीवे 1200 बढ़ई जीवे ना पुओ धर्मारे जीवे एक शुणी एक देखी धर्मा कोणार्क मंदिर उपरू चंद्रभागा नदी कुटे निजे बलिदान देदेला आ समस्ते आत्मनाद चित्कार करी कहिले धर्मा 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 नहीं हेले तार कीर्ति ए सारा जगत रे विख्यात ठीक सेमिति अनेक प्रतिभा थिबा बालक आज पाठ पढ़ी पारु नाहंती बाहरे काम करूछंती भिक मध्य मागुछंती बयस हेई नथिले मध्य दुकान मजूरी काम करी निजे चलुछंती काहे कि ना एठी तो टंका दे चाकरी किना जाउछि पाठ पढ़िबा पई चाकरी करिबा पई टंका ही टंका दरकार एथिपाई दायी किए आज भी कांदुची से धरमा कांदुची से 12 वर्षर धरमा कांदुची कांदुची बाल पूरा प्रबल गरम ना भाई जीवा ठीक अच्छे भाई आज्ञा नारी मानकर की कथा कह ना भाई आज्ञा कार्तिक मासरे खाइकी आमिष आईना रे मुह सजाती कार्तिक मासरे खाइकी आमिष आईना रे मुह सजाती आज्ञा मार्गशीर मासरे माण बसैला बेले मोबाइल रे इंस्टा बजाती ये हूँ आज्ञा कथा आज्ञा सब बेले झील मैंने कहते आम सुंदर ना कह भाई सतरे सुंदर ना सुंदर मो भाई भाई गोटे लगात ताली थैंक यू कहीं ना भाई ये है आज्ञा मुहरे जी पाउडर बोली लगुच
एशियन पेंट रो छिटा आज्ञा मुहरे जति पाउडर बोलुचंती देखिले लागुची एशियन पेंट रो छिटा सामान्य वर्षारे धोई गले जेमिति दिसुची सुखिला पोड़ा इटा आज्ञा से कथा रही अरे ब्यूटी पार्लर चढ़ाई तुमको सफलतार गोटे सीढ़ी ब्यूटी पार्लर चढ़ाई तुमको सफलतार गोटे सीढ़ी जेते दिल करानी हसीनों की दीवानी असल रे गोटे गोटे दर बुढ़ी थैंक यू दर्शक जीवा मो भौणी मान को रिक्वेस्ट कहीं भी माइंड करें कहीं तो मंचराजी एका तेणु आपण मान को एंटरटेनमेंट आपण मान को खुशी पाई जहाँ भी कहूँ जदि भूल थे क्षमा करदे तब आसतु परवर्ती आकर्षण रखीचु आपण मान गोटे सुंदर गीत गीतटी हूँ आरे फेरिया परदेसिया गीतटी को नहीं अनुष्ठान मोस्ट पॉपुलर स्टाइल सिंगर परदेसिया
ମାନ ସଦା ଖୋଲା ପାପର ମନ ପୁଣ୍ୟକୁ ଖୋଜେନା ଜୀବନ ତାର ଗଳା। ମୋର କହିବାର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଟିର ମଣିଷ ଆମେ ମାଟିରେ ମିଶିବା, ମାଟିର ମଣିଷ ଆମେ ମାଟିରେ ମିଶିବା। ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁ ପାଇଁ? ମୋର ମୋର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ ମଲା ବେଳେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅହଙ୍କାର ଭେଦଭାବ କିଛି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ସବୁବେଳେ ଗାଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ପରମ୍ପରା କେଉଁଠି ବି ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ସୁବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରେକର୍ଡସନ ସେଇ ଡାନ୍ସ ସାଇରି ହବ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ। କେଉଁ ସାଇରି ହିନ୍ଦୀ ନା ଓଡ଼ିଆ ହବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କୁନି କୁନି କଳାକାର ମାନେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଡାନ୍ସ ଗାରଉ ଗାରଉ ଗାରେଇ ଦେଲି। मन हुक हुक काहेकि हुए तो आखिरे आखि मिसी गले। मन हुक हुक काहेकि हुए तो आखिरे आखि मिसी गले। धक धक काहेकि हुए तो नची की मत डाकी देले। हाँ काहेकि अरे नीति हाँ कही दे न करी तू बहाना। आलो गारो गारो गारे देली पापुली रे तो ना। हाँ गारो गारो गारे देली पापुली रे तो ना। पापुली रे तो ना। गुण गुण तोरा कथा शुणु शुणु तो पाखकु धाई जाउची। हाँ आसिकी जाऊचु चुप रहुचु किछि तोरा बोधे हेछि। आलो ऋणु झुणु तोरा रूपार पाउजी अन्य मनस्कता करुची। हाँ जानी सुनी मना छनिया होछि तो जगना भी जाना पड़ुछि। जानिनु हाँ पारुची तू हबु मोर दिल जानिया। आलो गारो गारो गारे देली पापुली रे तो ना। हाँ गारो गारो गारे देली पापुली रे तो ना। पापुली रे तो ना। दिल तते दे देली हाँ मन तते दे देली तू दीवानी हे गलु मु तो दीवाना हेली। दिल तते दे देली हाँ मन तते दे देली तू दीवाना हे गलु मु तो दीवानी हेली।
ଝିଅଟି ସରୁ ବିରି ପିଠା ତାର ଭଜା ସନ୍ତୁଳାରେ ଆଶା ମୋଟିର ପେଟକୁ ପଖାଳ ନିଅଣ୍ଟ ଖାଲି ବଦଳାଉଥାଏ କଂସା। ଭାଇ ଡେଙ୍ଗି ପାଇଗଲେ ହାଲୁକା ପବନ ଏବୁଦା ସେବୁଦା ହୁଏ ଗେଡ଼ି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାଣି ପିଉଥାଏ ଜାଲୁଆ ଅନାଇଥାଏ। ଭାଇ ନସର ପସର ଗୋରୀର ନଜର ନସର ପସର ଗୋରୀର ନଜର ବାରଘାଟେ ପାଣି ପିଏ ରାତି ହେଲେ କାଳି ଏଓଳି ସେଓଳି ଦିନରେ ଅରୁଆ ଖାଏ। ଭାଇ ସାବନୀ ଝିଅଟି ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତି ଚାରିକି ଚତୁରୀ ଖୁର ଭାଇ ଝାପଡ଼ି ଝିଅକୁ ବୋଝିବା ମୁସ୍କିଲ ମାରି ଖାଇଯିବେ ପୀର। ତେଣୁ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଝିଅ ଜାତି ଗୋରୀ ବିଛୁଆତି କେହି ତ ନୁହନ୍ତି ଭଲ ଯାହାକୁ ଭାବିବ ତୁଳସୀ ପତର କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମଲ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପୁଅ କହିଲେ କିଛି ଅତୁଟ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ଅତି ନିଜ ବା ଏହି ନାଟକକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ଜିତୁ କୁମାର। ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଜାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଜିତୁ ଭାଇ କହିଲେ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ କୁମାର ମହାରାଣା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚୟ ସେଇ ନାଁରେ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ନାଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଗୀତ ସେଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଗୀତ ରୂପା ବଗିଚାରେ ସୁନାର ଫୁଲ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କଳାରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଜୋରଜାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ବିନା ଏ କଳାକାରର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେ ସବୁ ମୋ ବୟସର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାଏ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ସାନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଭରା ଆଶିଷ। ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ ମନର କଥା ନିହାତି ଭାବରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ କଳାର ଅନ୍ତ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କଳାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି କଳାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଶିଖୁଥିବି ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କଥା ରହିଲା ନିହାତି ସତ କଥା ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରାଣା ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିପାରିବେନି। ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବନି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ମୋ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ କୁମାର ମହାରାଣା ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ এই যে ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦଟି ଲାଗିଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି এই ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିପଦ କଥା କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଉପରେ ଥାଇ ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପଦ କଥା କହିପାରୁଛି ଦୀପଦ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି। ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଜିତୁ ବୋଲି ନା କିଛି ନଥାଉ ସାରା ଜୀବନ ବିଜୟ ସାରଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ ରହିବେ ଏତିକି ଆଶା। ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏତେ କମ୍ ବୟସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସମ୍ଭବ କେତେ ହେଇନଥିଲା। ନିଜ ଗାଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏଇ ଗଡ଼ଦ୍ୱାର ଯିଏକି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଜକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ନାଟକ କେମିତି ହେବ ଗଡ଼ଦ୍ୱାରରେ ନାଇଁ କାହାକୁ ଆଣିବାନି କେବଳ ବିଜୟ ସାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ। ତଥାପି ସେମାନେ ଆଣିକି ମୋତେ ଆସନରେ ବସେଇଲେ ଗୁରୁ ଆସନରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଣିକି ବସେଇଲେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଜୟ ସାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାବାଙ୍କ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ସେଇ ଆସନରେ ବସେଇଲେ ଗୁରୁ ଆସନରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ଥାଉ। ଆଗକୁ ନିହାତି ଭଲ ପରିବେଷଣ କରିବି। ଜୀବନ ସାରା ତ ପଡ଼ିଛି ପଥ ଅନଗୁଦର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଏଇ ଗାଁ ଗଡ଼ଦ୍ୱାର ମୋତେ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାବରେ। ତାଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯିଏ ଆଜିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦୁଲା ଭାଇ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନାଇଁ ଯେ ତୁ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେବ ତମେ ପାରିବ।
ये जो साहस ये जो उत्साह मनरे भरी सी अच्छा दुला भाई मुझे गुरु बोली माने पिलादिन देखी बापा पाखे थे एबे भी मो सह अच्छा सारा जीवन मध्य रही मोर आशा तेज चल सबु पर आपण मान भली सुंदर दर्शक जहाँ को भल पाइबा जहाँ को आशीर्वाद बिना एसबू कथा केबे संभव नुह तेणु सेमती आशीर्वाद मो करूँ निश्चित कला क्षेत्र में आगू बढ़ी सबू पर बाबा गीत बाबा भलिया तो गाई पारि चेष्टा करी बाबा भली गाइबा चेष्टा करी भाया तो हो पार जदि बाबा भल पाऊँ तेल बाबा गोटे जोरदार करताली हम गढ़ी दब किए ताते गढ़ी दब किए ताते मोती महला रूपा बगीचार तू सुनार फूल तोली न बगी ताते दे तो मूल रूपा बगीचार तू सुनार फूल तोली न बगी ताते दे तो मूल गढ़ी दब तोली न बगी ताते दे तो मूल गंगा जल जमुना परी तो चले केमिति आसिलु गाहा साथी सरग कबाट खोली आखि नील नील गंगा जल जमुना परी तो चले केमिति आसिलु गाहा साथी सरग कबाट खोली सजतर सात रंग सजतर सात रंग कथा चंचल रूप बगीचार तू सुनार फूल तोली न बगी ताते दे तो मूल हाथ गढ़ा सुनार कण्ठे तू किए साहिती बतते नहीं से कथा भावुची मो केहू विधातार हाथ गढ़ा सुनार कण्ठे तू
କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଲାଜ ତୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଲାଜ ତୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହସ ବଳ ରୂପ ବଗିଚାରେ ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ତୋଳି ନବ କିଏ ତତେ ଦେଇ ତ ମୂଲ ଗଢ଼ି ଦବ କିଏ ତତେ ଗଢ଼ି ଦବ କିଏ ତତେ ମୋତି ମହଲ ରୂପ ବଗିଚାରେ ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ତୋଳି ନବ କିଏ ତତେ ଦେଇ ତ ମୂଲ ରୂପ ବଗିଚାରେ ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ତୋଳି ଭଲ ଲାଗିନି ବୋଧେ ଗରମରେ ସମସ୍ତେ ବଂଶତି ବିଞ୍ଚଣା ବିଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବାବା ତ ଥିଲେ ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମୁଁ ତ ଏବେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ପାରିବିନି ସିଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ମୁଁ ତ ଏବେ କରୁଛି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇ ଗାଁ ତ ପାଖ ଖାରିବନ୍ଧ ଗଡ଼ଦ୍ୱାର ପାନ୍ଥନିବାସ ସମସ୍ତେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସାଙ୍ଗଟେ ଖାରିବନ୍ଧର ମୋର ତୋଫାନ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହିଲା ଜିତୁ ତମର ଯାତ୍ରା ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବ ମା ପାଇଁ ସତରେ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ମା ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତା ଋଣ ଜୀବନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ସୁଝି ପାରିବାନି ଏଇଟା ନିହାତି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଏସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମା ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ମିଳିବ କାରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ କେତେ କଥା କ'ଣ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଚଳନ୍ତେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନେ ତ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୁଲା ଭାଇ ଏଫ୍ ସାଫ୍ ମାଇନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ପଦଟିଏ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋବାଇଲର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରିବେ ମଞ୍ଚର ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ମା ପାଇଁ ଦେଖିବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମଞ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କରିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ वाह 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 क्या बात है एते मात्रा भल पाइबा सेमती ऑन थिबो जेते पर्यंत मार गीत सर नथिबो मिछ दुनिया रे जदी सत के छिथाए मिछ दुनिया रे सत के छिथाए नारी रूपी नारायणी माए कसिए नारी रूपी नारायणी माए कसिए যশোদার স্নেহ দাব বিপদরে সাহব দুঃখরে গরিব বিপদরে সাহব লুহ মূল তার কিয়ে বাসুজিব মা পরে
ବୁଝିବ ଦୁଃଖରେ କରିବ ବିପଦରେ ସାହବ ଲୁହ ମୂଲ ତାର କିଏ ବାସୁଯିବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ବୋଧେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା କି ନାଇଁ ତ କିଛି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାକୁ କ'ଣ ଏତିକି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ 10 ମାସର କଷ୍ଟ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିବ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଚାର୍ଜ ସାରିପାରିବାନି ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ନା କ'ଣ ଆଉ ଫେରେ ହେଇଯାଉ ମା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ହବ ମଞ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହଉ ଦେଖିବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି वाह 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 थैंक यू गॉड्स যশোদার স্নেহ দাব বসুধাটু সহুথিব দুঃখরে করিব বিপদরে সাহব লুহল মূল তার কিয়ে বাসুজিব মা পরে মা পরে মা পরে কিয়ে হব মা পরে মা পরে মা পরে কিয়ে হব মা পরে थैंक यू सो मच कहीं दर्शक बंधु सतरे घर करिथिला जिए आज बुद्धाश्रम रे सी घर करिथिला जिए आज बुद्धाश्रम रे सी बाट देखैथिला जिए अंडाली होउची रे सी दर्शक बंधु हेई थाउ पछे तमे दुनिया रे जते बड़ धनी ए दुनिया चालू थाउ तम कथा को मानी किंतु जीवन रो स्वाद केबे मीठा लागेबनी जो पर्यंत नाही तम मुंडरे मार पणंथ कानी दर्शक बंधु सतरी माँ सब बड़े माँ कहीं मार मूल कहीं भी पूरण करें कहीं दर्शक बंधु से